जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिप क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि खाद्य रंधन पूर्व प्रस्तुति प्रणाली। तो जिते आम खाद्यटा को रंधन करने जाऊँचे तो पूर्व आम केमती प्रस्तुति करवा पूर्व प्रस्तुति कौन रही तो से विषय आज आम आलोचना करवा। तो डेरी नगर चल पर क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देखो पिलाने तो खाद्य रंधन पूर्व केते गुड़े प्रस्तुति करने पड़ता है। जो आम खाद्यटा को रंधन करा रोषे करने जाऊँचे तो पूर्व आम केतोटी प्रस्तुति करने पड़ो। तो खाद्य पदार्थ को आहार उपयोगी करने निमंते प्रथम उपयुक्त खाद्य पदार्थ को निर्वाचन कर एकत्र करने रंधन कार्य करने उचित। जो आम रंधन करने जाऊँचे तो सबुटिक कौन माने खाद्य पदार्थ को आम गोटे जगार रखा पड़ो माने कौन उपयुक्त खाद्य पदार्थ को आम कौन कर एकत्र रखापी आम सर्वदा कौन चेष्टा करवा। या रंधन पूर्व प्रस्तुति प्रणाली कहुए। तो आम कौन कह ना रंधन पूर्व प्रस्तुति प्रणाली माने जिते सब खाद्य पदार्थ रही एकत्र कर निर्वाचन माने कौन मैंने बाछी बाछी गोटे जगह रखा आम कौन रोषे रंधन कार्य स्टार्ट करवा। तो प्रथम देला मैंने कौन परिष्कृति बा क्लीनिंग। तो प्रथम तो पूरा क्लीनिंग करा दरकार। तो रंधन पूर्व रोषे घर निजर हाथ बासनकुसन परिबा कटा छुरी पनिकी पट्टा अन्य आवश्यक उपकरण गुड़ी परिष्कार भाव धोई पोछि रखा आवश्यक। तो जिते आम माने कौन रंधन करने जाऊे तो पूर्व आम कौन करें रोषे घर बा जो रंधन करुचे सहित निजर हाथ जहाँ सब बासनकुसन से व्यवहार करवा से गुड़ी को करने जो कटा छुरी आम व्यवहार करें सफा रखा दरकार। पनिकी पट्टा विभिन्न सब आवश्यक उपकरण जो आम रंधन जहाँ जहाँ सब आवश्यक उपकरण दरकार होची प्रथम परिष्कार करवा दरकार तापर आम रंधन कार्य स्टार्ट करवा। तो परिष्कार खाद्य पदार्थ सुस्वाद होता है जो आम परिष्कार करी रोषे करवा तो से देखो पे सुस्वाद हो एक दुई से कौन जीवाणु बा कौन सी रोग सृष्टि होबार आ टेंशन बा भय रहा है। तो आम आराम से खाद्यटी को सब कौन परिष्कार खाद्य बोली आम कहीपर जोटा कि आम स्वास्थ्य बहुत कौन माने लाभदायक हो किसी प्रोब्लेम हेब ना। तो खाद्यर आकार और पौष्टिकमूल्य नष्ट नक पनीपरिया फल को भल भाव में धोई ऊपर को धूली मली सफा कर मैंने आम सब खाली धोई मैंने कौन टोटाल पूरा एमती धोबानी मैंने ऊपर जहाँ धूलीमूली किसी लगी धोदे जदि पनीपरिया बारंबार धोबा तार कौन पौष्टिक मूल्य नष्ट हो। तो परिष्कृति खाद्य विषीकरण एक उपयुक्त निराकरण जदि आम परिष्कृत खाद्य करें तो सर कौन पे देख खाद्यटा मत गोटे विषाक्त पदार्थ जिते खाद्यटा माने गोटे देखो माने कौन खाद्य द्वारा लोक मैंने कौन झाड़ा बांति मरी जाती माने कौन जिते जदि आम परिष्कृत खाद्यटी माने कौन रंधन करा जो परिष्कार न करवा तो सेटा विषाक्तकरण हो जाए। तो से आम खाद्यटा कौन परिष्कार कर खावा कारण भिन्न प्रकार विषाक्त माने कौन केमिकाल जाक यूज होता है आम पनीपरिया। तो भिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ तो से आम प्रथम क्लीनिंग करवा आसला चोपा छड़ाइबा है। चोपा छड़ाइबा कौन ना तो विभिन्न प्रकार फल पनीपरिया गुड़िकर बाह्य आवरण अनेक समय खाद्य उपयोगी होता है। तो केते गुड़िए परिबा चोपा को आम खाद्य रूपे ग्रहण करवा नहीं कर न सबू परिबा चोपा को तो आम सब फल चोपा को तो आम खाद्य रूपे ग्रहण करवा माने ठीक नुह। तो केतक परिबा चोपा रही जहाँ आम कौन परिबा चोपा फल चोपा रही खाद्य पदार्थ केतटा चोपा रही आम खाद्य रूपे ग्रहण करवा ना। एपर स्थल रंधन पूर्व एगुड़ बाहर करा पड़ता है। तो ये जो फल बा पनीपरिया जो खाद्य पदार्थर चोपा गुड़ी आम खाद्य रूपे व्यवहार करवा ना तो आम कौन करना बाहर करदेवाटा पड़ो। तो चोपा छड़ा जंत्र साहाय्य गाजर आलू मूला काकुड़ी इत्यादि पनीपरिया बाह्य आवरण अलग कराए। तो चोपा छड़ा जंत्र भी रही है। तो केतक पनीपरिया और अंडा इत्यादि सीझाई सारे अन्य खाद्य प्रस्तुत निमित्त चोपा छड़ार आवश्यकता रही है। तो पनीपरिया और अंडा एगुड़ कौन ता चोपाटा छड़ा बाध्य ना आम कौन खाद्य रूपे ग्रहण करें ना। तापर आसला काटिबा। तो बड़ आकार पनीपरिया और अन्य खाद्य पदार्थ को छोट आकार में परिणत कर काटिबा कारण कौन कटा जाए पे कौन माने कौन रोषेटा बा रंधनटा माने कौन शीघ्र हे दुई कौन खाद्य पदार्थटी सीझब और तीन कौन माने खाद्यटा कौन कौन बहुत भल सुंदर देखा गोटे आकर्षित देखा ये छुरी पनिकी मु काटिया पट्टा आम व्यवहार कर आकार छोट हवा द्वारा रांधा सुविधा होता है और सहजरे से कौन सीझी जाए सिद्ध हो जाए। तो खाद्य पदार्थ विभिन्न आकार कटा जाए तो भिन्न आकार किए गोल गोल करके केमती कौन किए काटती तो सेटा डिपेंड करे खाद्यर स्वाद एवं कौन
ସିଝିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା। ତ ଚାରିକୋଣି ଆକାରରେ କାଟିଲେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ, ଅତି ଛୋଟ ଆକାରକୁ ମିନ୍ସିଂ, ଶାଗ, ବନ୍ଧାକୋବି ଇତ୍ୟାଦି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାଟିବାକୁ ସ୍କ୍ରେଡ଼ିଂ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମୋଟା ଆକାରରେ କାଟିବାକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲାଇସିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର କଟାଯାଇଥାଏ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ସବୁ ପନିପରିବା ଗୋଟେ ଆକାରର କଟାଯାଇଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଆକାର ଗୋଟେ କଟାଯାଇଥାଏ। ତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏକରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଇରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତିନିରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ବା ଖାଦ୍ୟଟି ଟିକେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସିଲା କୋରିବା। ତ ଖଦଡ଼ା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୋରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଜର ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମିତ୍ତ ଗାଜର କୋରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ସରୁ ସରୁ କରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ରନ୍ଧନ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମର ନଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆଳୁକୁ ପତଳା ଆକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଭଳିଆ ହିଁ କହିଥାଉ, ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିଥାଉ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ପନିପରିବା ରନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ, କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ନଡ଼ିଆଟା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା। ଦେଖ, ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚାଲୁଣି ଚଲାଇବା ବା ଝାଙ୍କିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା ଯଦି କିଛି ମିଶି ଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଚାଉଳରେ ଗୁଡ଼ି ମିଶି ଯାଇଥିବ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ'ଣ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇଥାଉ। ତ ସୁଜି, ମଇଦାରୁ ପୋକ ବାହାର କରିବା ବା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବାଛିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କ'ଣ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ତ କ'ଣ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଣିରେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଗୋଡ଼ି ବା ପୋକ କିଛି ରହିଯାଇଥିବେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ତାକୁ ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତି ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ରନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଖାଇବା କି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବିଷାକ୍ତକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପନିପରିବାଟା ମାନେ କ'ଣ ବଜାରରୁ କିଣୁଛେ, ତ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଲାଗିଥିବ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଳି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ପନିପରିବା ସବୁ ଲାଗିଥିବ। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଧୋଇବା, ତ ଯଦି କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଚଲିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନିଂ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଛେନାରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ବତୁରାଇବା। ହେଲା, ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ, ବୀଜ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ବତୁରାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବତୁରାଇବା ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଶସ୍ୟ, ବୀଜ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଗଜା ବୁଟ, ଗଜାମୁଗ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସବୁ ବତୁରାଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସେ ସହଜରେ ହଜମ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରନ୍ଧନର ସମୟ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଜାଳେଣୀ ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ରନ୍ଧନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ବତୁରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଫାଇଟିକ୍ ଅମ୍ଳଟା ପରିମାଣଟା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଇଟିକ୍ ଅମ୍ଳଟା ରହିଛି ତା'ର ପରିମାଣଟା ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ ବା ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏନଜାଇମ୍ ବା କ୍ଷରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଟିକେ ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିନ୍ସ, ଗ୍ଲୁଟେନ୍, ଟାନିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ବିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୀଜରେ ଥିବା କଠିନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ଭାଙ୍ଗି ସହଜରେ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଜାମୁଗ ବା ଗଜାବୁଟ କରୁଛେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରେ ବା ବୀଜରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ସେ କଠିନ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା ଶ୍ୱେତସାର ଭାଙ୍ଗି ସେ ସହଜରେ ହଜମ କରିଦିଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଟ ଦେବା ବା ଆବରଣ ଦେବା। ହେଲା, କ'ଣ ଆବରଣ ଦେବା ନା, ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ଦେଇ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆବରଣ ଦେଇ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ଉପରେ ଚିକେନ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେୟର ଦେଉଛେ ବା ଗୋଟେ ଆବରଣ ଦେଉଛେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କ'ଣ ଆବରଣ ଦେବା ବା କୋଟିଂ। ମାଂସ କିମ୍ବା ପନିପରିବାର ସୁଗନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଉପର ଅଂଶରେ ପତଳା ପିଠଉ, ଯେଉଁ ଆମେ ପିଠଉ ଦେଉଛେ, ହେଲା, ଆବରଣ ଦେଇ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଚାଉଳ, ପିଠଉ କିମ୍ବା ବେସନ ପେଷ୍ଟର ଆବରଣ ଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ସୁଗନ୍ଧ ଲାଗେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ପିଠଉଟା ଦେଇଥାଉ।
आवरण देवा द्वारा खाद्यर स्वाद गंध और आकृति संरक्षित कर रखाଯାଇपर मैंने कौन जिते आम से बैगण कि माछ कि मांस जिते आम आवरण देकी रोषे करे से गंधटा से भर ही रहा बासनाटा ता सहित से स्वाद लगे और तीन कौन से आकारटा सेमती आकार किसी चेंजेस हम ना है ए द्वारा खाद्यर उपरंश नष्ट न सुंदर और आकर्षक देखा जाए बुझीपाल ना पे तार आसला ब्लांचिंग ब्लांचिंग पे कौन ब्लांचिंग ये प्रणाली फल कि पनीपरिया गरम पानी अल्प समय फुटाई बाहर कर पूरा कम समय पर या ठंडा पानी पकाए फास्ट गरम पानी कराब तापर सागे सागे फुटेकी ठंडा पानी पकाज तो ब्रोकेली सालाड पत्र बंधाकोबी शिमला मिर्च इत्यादि तो एगुड़ है से प्रणाली सब एगुड़ रोषे कराए पनीपरिया को अर्धसिद्ध अवस्था खाइबा गले ये प्रणाली व्यवहार कराए जदि आम टोटाली न सिझे अधा सिझा अवस्था में खाइबा चाहूँचे ताले आम ब्लांचिंग प्रणाली व्यवहार करें यार पौष्टिक मूल्य अधिक रही है ये अधिक पौष्टिक मूल्य रही है तार आसला मैरिनेशन रंधन पूर्व मांस माछ इत्यादि केत खाद्य को लेंबू रस दही भिनेगार कि अन्य अम्ल पदार्थ तथा तेल मसला लुण हलदी इत्यादि किसी समय बुड़े रखे जो मैरिनेशन कर सपोज बिरियानी कि चिकेन पकोड़ा तो युगुड़े प्राय मैरिनेशन देखा माने कौन कर है तो ये प्रणाली को मैरिनेशन बा मैरिनेटिंग बोली कहुए अनेक समय मांस को अधिक नरम करने 1 घंटा 10 घंटा पर्यंत मैरिनेशन है कारण मांसटा जल्दी सीझीजापी है नरम करद मांसटा को तो यह द्वारा कठिन खाद्य नरम हो रांधिबा समय शीघ्र सीझी जाए और यार सुगंध अधिक होता है तापर आसला मैंने गजा करने अंकुरोद्गम है कंचा कि रंधा खाद्य भाव में विभिन्न प्रकार डाली तथा मंजी जातीय खाद्य को गजा कर व्यवहार कराए माने कंचा खायापी कि रांधि खायापी आमर कौन डाली तथा मंजी जातीय खाद्य गुड़ कौन गजा कर व्यवहार कराए गोटा बीज को पानी में भिजाई गजा करने द्वारा आर पुष्टिसार परिमाण वृद्धि पाई तो जिते गोटे बीज को पानी में भिजाई गजा करने द्वारा जो सेटा कौन ना गजा कर खाद्यटी को आम खाଇବା द्वारा तार पुष्टिसारटा बढ़ी जाए पुष्टिसार परिमाणटा बढ़ी जाए और शरीर द्वारा से सहज व्यवहृत होता है मैंने हजमर किसी असुविधा हुए बहुत भल होता है एथिरे लौह शरीर उपयोगी होता है एपरी खाद्य विटामिन बी और विटामिन सी परिमाण वृद्धि पाई है गजामुग कि बुटरे शारीरिक वृद्धि आवश्यक उपादान रही है तेणु शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास समय अति उत्तम खाद्य शारीरिक मानसिक और शारीरिक वृद्धि यहाँ बहुत साहय होता है माने मानसिक वृद्धि और विकास बहुत साहय होता है अंकुरत कम करने गले 24 घंटार बीज गुड़ी को 24 घंटार 72 घंटा पर्यंत पानी बुड़ाई रखा जाए बतुराई रखा जाए यापर गोटे पतला अधा कनिया गुड़ रखी उष्म स्थान 12 23 घंटा पर्यंत गजा बाहर पर्यंत रखा जाए ग्रीष्म प्रधान देश में प्राय 1 सेंटीमीटर लंबर गजा बाहरी था जमती आमर आफ्रिका कहवा तो सामान्य लुण और लेंबू रस दे कंचा खेले प्रचुर विटामिन सी मिलता है तो 24 घंटा पर अंकुर 100 ग्राम रु 100 ग्राम 7 ରୁ 8 मिलीग्राम 48 घंटा पर 10 ରୁ 12 मिलीग्राम और 72 घंटा पर 12 ରୁ 14 मिलीग्राम विटामिन सी रही है तो एमती सब आम रही है माने 24 घंटा पर देखो बोले 7 ରୁ 8 जी रखिए से अधिक माने बढ़ुचे है शुखला डाली में विटामिन सी आद्य न था यह प्रणाली द्वारा सब कम खर्च अधिक पुष्टि मिलता है तापर आसला फांपन कुंडन तो यह रंधन गोटे पूर्व प्रस्तुति प्रणाली ये प्रकार एक बीजाणु बैक्टेरिया बीजाणु तैयारी होता है गोटे बैक्टेरिया है बैक्टेरिया तैयारी होता है प्रणाली इडली तैयारी करने चाउल बिरी डाली किसी समय मय रखीदे मैंने कौन बाटिकी रखीदे अणुजीव सक्रिय होकर आण से गोटे आणटा तैयारी करता है आण ना तो आम तैयारी करें इडली कि चकुली है ये प्रक्रिया उत्पन्न होते अंगारकाम्ल बाष्प खाद्य को हालुआ करते और फुलबार साहाଯ୍य तो कौन चकुली गुड़ कौन पूरा हल्का हल्का होता से गुड़ कौन फुली था खाद्यर स्वाद वृद्धि सहित एथिरे अन्य परिवर्तन देखा दिए उन्नयन प्रक्रिया द्वारा खाद्य पुष्टिसार विभाजक एंजाइम उत्पन्न हुए जद्वारा पुष्टिसार सहजरे हजम हो शरीर अधिक व्यवहृत हुए याद्वारा खाद्य थायमिन राइबोफ्लाविन आदि विटामिन सी सब वृद्धि पाई था आसला बाटिबा बाटिबा पे कौन ना ग्राइंडिंग तो आजिकल समस्त ग्राइंडिंग व्यवहार कर मसला कौन से जो बेसर बाटिया तुलन सब भी कौन मसला कौन सब ग्राइंडिंग कर मसला गुड़ी
ବାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପିଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ବଟା ଯାଇଥାଏ। ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ମସଲା ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗେ ଶିଳ ଭଳି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବା ମିକ୍ସର ଆଦି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଏହା ଦ୍ୱାରା କମାଯାଏ। ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଆକାରଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଠିନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର କହିବା ଅଦା, ରସୁଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଇଏ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନିଛେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ରଖିବା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା, ରିଟେନସନ୍ କରିକି ରଖିବା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।